নমস্কাৰ তোমালোক সকলোলৈকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এক্সপ্লেইন কৰিম এটা ইলেক্ট্ৰন কিয় নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ why an electron cannot exist inside the nucleus so ইয়াৰ কাৰণে দুটা এক্সপ্লেনেশন আছে প্ৰথম এক্সপ্লেনেশনটো দিম with the help of Compton wavelength আৰু সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশনটো দিম with the help of uncertainty principle so প্ৰথমতে আমি ক্যালকুলেট কৰো what is the Compton wavelength of electron আমি জানো the mathematical formula for finding the Compton wavelength of electron is given by h divided by me into c ইয়াত h হৈছে Planck constant me হৈছে raise mass of the electron আৰু c হৈছে speed of light so h of value to আমি put কৰিছো Planck constant of value to হৈছে 6.626 into 10 to the minus 34 joule second raise mass of the electron of value to হৈছে 9.1 into 10 to the minus 31 kg আৰু speed of light to হৈছে 3 into 10 to the 8 meter per second so এখিনি যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া আমি পাম Compton wavelength of electron is 0.02425 angstrom in terms of Fermi meter পাম 2425 Fermi meter কিন্তু আমি জানো যে radius of a nucleus is of the order of 10 to the minus 15 meter that is 1 Fermi meter so nuclear diameter to হবো almost 2 Fermi meter কিন্তু আমি পাইছো যে the Compton wavelength of electron is 2425 Fermi meter কিন্তু nuclear diameter to হৈছে only 2 Fermi meter গতিকে আমি দেখিছো যে the Compton wavelength of electron is much greater than the nuclear diameter যেহেতু Compton wavelength of electron is much greater than the nuclear diameter so we can say that an electron cannot exist inside the nucleus however if we calculate the Compton wavelength of proton and neutron then we will find its value of the order of 1.32 Fermi meter which is less than the nuclear diameter গতিকে আমি কব পাৰো proton and neutron can exist inside the nucleus but an electron cannot exist inside the nucleus কাৰণ ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত Compton wavelength তো বহুত ডাঙৰ হয় in comparison to the nuclear diameter 2 Fermi meter তো বহুত বেছি আছে কিন্তু proton আৰু neutronৰ ক্ষেত্ৰত Compton wavelength to পাইছো 1.32 Fermi meter which is less than 2 Fermi meter so proton and neutron to exist কৰিব inside the nucleus but an electron cannot exist inside the nucleus etu hol explanation number 1 next ami explanation to dim with the help of uncertainty principle students we know that radius of a nucleus is of the order of 10 to the minus 15 meter therefore for an electron to be present inside the nucleus the uncertainty in its position will be of the order of twice of the nuclear radius so etu common explain kori disu ami jano je nucleus eta radius hoise 10 to the minus 15 meter gote ia diameter to hobo 2 into 10 to the minus 15 meter gote eta electron jodi nucleus to bhitor thakibole hoy ia position to a nuclear diameter to bhitote hobo lego gote ia uncertainty to hobo 2 into 10 to the minus 15 meter karon ami gom napa exactly to kot thaibo kintu ami etu gom pao je a nuclear diameter to bhitote electron to থাকিব লাগিব হয় এটো থাকিব পায় এটা থাকিব পায় এটা থাকিব গতে ইয়াৰ uncertainty in its position will be of the order of nuclear diameter which is equal to 2 into 10 to the minus 15 meter যদি হে ইলেক্ট্ৰন টোৰ uncertainty in position এটো হবলে হয় তেতিয়া হলে uncertainty in its momentum will be equal to delta p equal to h cross divided by 2 into delta x আমি এটো ইউজ কৰিছো from position momentum uncertainty principle পৰা হেতু আসলে the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is equal to h cross divided by 2 where h cross equal to h divided by 2 pi h আসলে Planck constant গতিকে এই ভ্যালু খিনি যদি আমি পুট কৰো তেতিয়া uncertainty in momentum পাম 0.2635 into 10 to the minus 19 kg meter per second next আমি assumption লৈছো কি uncertainty in momentum of the electron is equal to momentum itself যদি এটো হবলে হয় তেতিয়া আমি পাম energy of the electron inside the nucleus hobo 49.4 mega electron volt গতিকে uncertainty principle use কৰি আমি গম পালো যে যদি হে এটা ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকিবলৈ হয় ইয়াৰ মিনিমাম এনাৰ্জি টো হ'ব লাগিব 49.4 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট কিন্তু এক্সপেৰিমেন্টালি দেখা গৈছে যে যদি হে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি 2 পৰা 3 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হয় হি অটোমেটিক্যালি নিউক্লিয়াছৰ পৰা ওলাই আহে বাই বিটা ডিকে প্ৰসেস যেহেতু uncertainty principle কৈছে কি minimum energy to hobo laibo electron
49.4 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি পাইছো কি 2 পৰা 3 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট হ'লে নিউক্লিয়াছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো অটোমেটিক্যালি ওলাই আহে বাই বিটা ডিকে প্ৰসেছ গতিকে ইমান এনাৰ্জি লৈ এটা ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে বাট uncertainty principle does not oppose the existence of proton and neutron inside the nucleus হেতু তোমালকে নিজে প্ৰুভ কৰিবা